अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। मजबूत इदारे, कानून और आइन की हुक्मरानी, अदलो इंसाफ और अवामी उमंगों की तर्जुमान, मजबूत फौज, ये चार अनासर किसी भी कौम और मुल्क की बका, तरक्की और सरबलंदी के जामिन होते हैं। जिस भी मुल्क और कौम ने तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़कर इस्तेहकाम की मंजिल पाई है, वहाँ इन चारों अनासर का अमल दखल सबसे बढ़कर है। ऐसे ममालिक में कभी किसी बात पर इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़ा या सियासी तसादुम हो भी जाए तो मसाइल के हल के मैकेनिज्म फौरन हरकत में आते हैं और अदम इस्तेहकाम को बहरान बनने से पहले ही एक बार फिर इस्तेहकाम में तब्दील करके मुल्क को तरक्की की पटरी पे दोबारा डाल दिया जाता है। लेकिन अगर ये अनासर मौजूद ना हों या आपस में ही एक दूसरे की मुखालफत पर उतर आएं या कमजोर हो जाएं तो फिर उस मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार होकर खाना जंगी और बैनुल अक़वामी साजिशों का मरकज बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे बढ़कर अगर मुल्क का दिफा और फौज कमजोर हो जाए तो मुल्क की तबाही यकीनी हो जाती है। माजी करीब में ऐसे ही हालात इराक में पैदा हुए तो देखते ही देखते इराक दुनिया में बेबसी की तस्वीर बन गया। उस मुल्क में खिलाफत इस्लामिया जैसी दहशतगर्द तंजीम बन गई। लिबिया में इदारे कमजोर और फौज साजिशों का शिकार हुई तो हमारी आंखों के सामने हंसता बसता लिबिया उजड़ गया और ये मुल्क आज भी अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सका। यमन में ही ऐसा कुछ हुआ और यमन देखते ही देखते खाना जंगी की आग में जलकर राख हो गया। आज भी खाना जंगी यमन में जारी है। कुछ ऐसा ही हाल ट्यूनिस का हुआ। मिस्र कई साल इसी गर्दाब में फंसा रहा। लबनान की हालत भी हम सब देख रहे हैं। ताज़ा मिसाल शाम की हमारे सामने है। शाम गुज़िश्ता 10 साल से खाना जंगी का शिकार है। शाम भी अंदरूनी तौर पे कमजोर हुआ। हुक्मरानों का राब्ता अपने अवाम से खत्म हुआ तो ये मुल्क आलमी ताकतों का जंगी थिएटर बन गया। शाम की फौज रूस और ईरान की मदद से बिशारुल असद का तख्ता बचाती रही लेकिन आखिरकार फौज पसपा हुई और फिर जो हुआ एक माह पहले तक किसी को भी इसका अंदाजा ही नहीं था। लेकिन 3 हफ्तों के मुख्तसर अरसे में मुल्क शाम, इजराइल, रूस और अमेरिका की चिरागगाह बन गया। इन तमाम ममालिक की तबाही, खाना जंगी और बर्बादी में ही चारों चीजें मुश्तरक थीं कि इदारे कमजोर, कानून से खिलवाड़, बेइंसाफी और सबसे बढ़कर कमजोर और मुतनाज़ा फौज। अब शाम हो या लिबिया या इराक, इन ममालिक की तबाही में हमारे लिए भी बहुत से सबक है कि अगर हमने अपने मुल्क की सलामती अगर हम चाहते हैं तो इदारों को मजबूत करें और कानून की हुक्मरानी कायम करें। मसाइल और इख्तिलाफात को बैठकर बातचीत और मुज़ाकरात से हल करने का कल्चर बनाएं। तो क्या हम ये सब कर सकते हैं? आज के प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे। नियाज़ी साहब, रिसेंटली आपने भी अपने आर्टिकल में लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान जो हैं वो दोनों अपने आखिरी कार्ड्स खेल चुके हैं और इमरान खान अपना आखिरी पत्ता खेलने के बाद अब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन सर, खान साहब तो कहते हैं कि आखिरी पत्ता अभी भी उनके पास है। तो आपको कैसे लगता है कि उन्होंने आखिरी पत्ता खेल लिया और क्या आप इसे सिविल नाफरमानी ही समझते हैं या समझते हैं कि ये कारगर होने से पहले ही पिट गया है? मैं पहले पिछले शाम के ऊपर 2-3 बातें और करूंगा क्योंकि मुझे लगा कि आप एक जनरल कमेंट्स चाहती हैं और शायद आप इतनी कीनली इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन लकीली ज़ियाद साहब ने, जनरल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट किया। देखिए, शाम के ऊपर आप जिस तराजू में देख रही है, मेरे लिए ये बहुत छोटी बात है क्योंकि जो बड़ा वाक़या हो चुका है कि इस वक्त शाम से पहले पहुंचने से पहले इजराइल ने जिस तरीके से हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म की है, रिमोट के जरिए, बम के जरिए, यानी कि वो एक इनकैपेसिटेट करके, फिर जिस तरीके से उन्होंने हमास की लीडरशिप को ईरान में जाके मार के सिर्फ ये बताया कि मेरी जो पेनिट्रेशन है यहाँ पे कितनी स्ट्रांग है। और सीरिया में आनन फानन जो 2-3 हफ्ते के अंदर इक़्तिदार लेफ्ट राइट हुआ है, इससे अंदाजा लगा ले कि वो कितनी उनकी पेनिट्रेशन। तो मैं उस तराजे में ले रहा था कि टाइटैनिक शिफ्ट है और ये वो ईरान को आइसोलेट करने के लिए की है। जो जनरल साहब ने फाइनली कहा कि बिल्कुल मेरे उधर ही मतलब था, ईरान की तरफ आ रहे हैं। बाकी देखें जी, आपने का जो सवाल है कि अल्टीमेटली वो ईरान के आना चाहते हैं, वो ईरान को अभी भी समझते अपर हैंड इसराइल को अमेरिका का, लेकिन वो इससे पहले इन सारी चीजों को एनाइलेट करके और चूंकि बदकिस्मती से हमने 16 दिसंबर को जहाँ पे ढाका में या मशरक़ बांग्लादेश में हमारे जख्मों में थोड़ी सी मरहम पट्टी रखी गई है हसीना वाजिद के एक डिस्ग्रेस एग्जिट के बाद। सीरिया के जाने के बाद मुसलमानों के लिए एक और ह्यूमिलिएशन आई है, एक और सकूत हुआ है और मैंने देखा कि सीरिया का सकूत हुआ है जो कि लेटर ऑन कभी आप इनके डिस्कस करेंगे। जहाँ तक मैंने कहा है कार्ड का पत्ता किया, देखें इमरान खान ने तो अपने मुंह से कह दिया है कि मैंने ये जो आप मेरे कॉलम के रेफरेंस से कह रही हैं, उन्होंने कहा जी मैंने आखिरी पत्ता खेलना है और उसके बाद उन्होंने आखिरी पत्ते के साथ जो 2 चीजें बताई हैं और एक सिविल नाफरमानी
اور ایک انہوں نے کوئی دوسرا بتایا جی ڈیمانڈ. پھر بھی کہتے ہیں آخری پتہ میرے پاس ہے. نہیں, انہوں نے 2 ڈیمانڈ ابھی نہیں کھیلا. نہیں وہ یہی پتہ ہے نا یہ. اچھا بھائی ابھی نہیں کھیلا تو یہ کیا کھیل رہے ہیں آپ نے بات نہیں سمجھی. آخری پتہ یہی ہم سمجھتے نہیں ہیں, کوئی اس لیے بھی نہیں سمجھتے. عمران خان صاحب کی ماشاءاللہ جو سمجھنے کی کیفیت تو نہیں ہے, لیکن سمجھانے کی کیفیت اس سے برابر ہے, کیونکہ وہ ریئیکٹ کر کے کھیل رہے ہیں, وہ فرسٹریٹ ہو کے کھیل رہے ہیں. وہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے جو کبھی بھی آئیڈیل نہیں تھی, اچھی نہیں تھی, ٹھیک سر, وہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے ان حالات میں فرسٹریشن میں اور ان کا اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر جو مسٹرسٹ ہے, جو ان کا نو کانفیڈنس ہے, اس کی وجہ سے وہ اس وقت ان کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے. لیکن بات میں جو اور کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جب کہہ کہ سلیکشن آخری پتہ کھیلا ہے تو میرے نزدیک, میری اپنی کیلکولیشن کے نزدیک اگر جنرل فیض حمید کہ جو انہوں نے جنرل آصف منیر کے اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے یہ جلسہ بیٹھے ہیں, انہوں نے 35-38 سال جاب کی ہوگی, جو بندہ جو ہے جب وہ ان سروس لائف جرنیل ہے اور اپنے ادارے کے خلاف ایک جلوس نکلوا رہا ہے, جلسہ نکلوا رہا ہے, جو کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل جس کے بننے کے امکان ہے نہیں ہے, اس کو وہ جو ہے انڈرمائن کر رہا ہے, جو اس کی اپوائنٹمنٹ رکوا رہا ہے. ایک سیکنڈ, آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کھیلا ہے, بات نہیں, تھوڑا سا ٹائم ہے, کیا وہ پتہ فیض حمید کی چارج شیٹ ہے؟ نہیں, میرے خیال ایگزیکٹلی چارج شیٹ نہیں ہے. انہوں نے فیض حمید کے ذریعے کھیل میں مراد ہے کہ جب وہ آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے اندر بٹوین دا لائنز ملفوف الفاظ میں اتنا کچھ ہے, اگر اس کو ڈیسائفر کریں تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب جو ہے, اور یہ میں اپنے کالم میں لکھا ہے, کئی دفعہ لکھ چکا ہوں, میرے جب بھی انٹریکشن ہوا ہے جو اس طرح کے لوگوں کے تو نے بتایا, میں نے کہا کہ فیض حمید کے جو ہے کے باوجود اگر عمران خان صاحب کی جو آپ انڈائٹمنٹ ہے یا ان کے اوپر کوئی ایسا جرم نہیں عائد کروا سکتے جو کہ ان کے لیے جو ہے جو نرمی جو ان کو پھنسا نہ سکے, تو پھر آپ یہ گیم آگے نہ بڑھائے, پھر اور کسی چیز سے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. چنانچہ آخری پتہ فیض حمید ہے اور آخری پتہ یہ اپنا یہ سول ڈویژن. فیض اللہ نیازی صاحب, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور اس پہ ایک مشہور شعر بھی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اب دنیا میں اسپیشلی آپ مڈل ایسٹ اور شام کو دیکھیں تو وہاں پہ جو آپ حالات اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کی پولرائزیشن اور جو سیاسی تقسیم اس وقت پاکستان میں ہے, تو سر اللہ نہ کرے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کے شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ ویسے پارس تھینک یو ویری مچ جی, جنرل صاحب کی بہت مدبانہ سلام اور عامر جو ہے ان کو بھی بہت سلام. جی دیکھیں جی, پہلی بات ہے کہ جس تناظر میں آپ کہہ رہی ہیں میں اس تناظر میں تو اور طریقے سے لوں گا, لیکن میں کسی اور تناظر میں پہلے 2-3-4 میں خیال سینٹینسز کہہ لوں. کہنے کو جو ہے نا 40s کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بڑے مسلمان ممالک وجود میں آئے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ نام کی آزادی ملی تھی. اب اس کے بعد جو کچھ تھا, اس کے بعد جو کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ شروع سے لے کے آج تک ایران ہو, مصر ہو, پاکستان ہو, لیاقت علی خان کی شہادت سے لے کے آج تک جو ملک ہو, عراق ہو, اس کے اندر جب حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں اور جو CIA کی ڈاکومنٹس آئی ہیں سب کے اندر بدقسمتی سے امریکہ کا ایک ہاتھ رہا ہے. ہر ملک کے اندر انقلاب کے پیچھے سے ایک ہاتھ رہا ہے. اور تیسری بات, آخری بات یہ ہے کہ وہ جو رئیس ہے یہ نام نہاد ڈھکوسلے کی جو آزادی تھی اس کے اندر یہ 4-5 ملک تھے جو جن کی اسٹینڈ تھی اسٹرانگ تھی. مصر انہوں نے پہلے فارغ کر دیا اسی مبارک وقت میں بھی, اور آلموسٹ وہ ایک ملک ہے اس طرح ڈس فنکشنل نہیں ہے, غیر فعال نہیں ہے جس طرح باقی ہے. لیکن افغانستان سے شروع ہو کے عراق, لیبیا اور اب سیریا, یہ 4 ملک جو ہے عملاً جو ہے یہ افغانستان یہ عملاً جو ہے یہ ریاست کے جو اصول و ضوابط ہیں جو فنکشن